There are three payment methods unsaon nimo pagbayad ang imuang mortgage or ang imuang home loan amortization. Una, regular monthly payment. Kanang gischedule sa bangko nimo kada buwan nga monthly nimo, mao na siya regular monthly payment. Ikaduha, lump sum payment. Unsa man ang lump sum payment? Kanang mubayad ka og dinagko and the bank will allow you twice a year nga mubayad ka og lump sum payment, automatic deduct na siya sa principal para mogamay ang imuhang monthly amortization. Third is the prepayment. Unsa man ang prepayment? For example, naka-loan ka og tenure into 20 to 30 years. Pwede na nimo bayaran og 5 years or pwede na nimo bayaran og 10 years kung naa jud kay pondo. In that case, makasave ka sa imuhang interest gikan sa bangko. Use any of this method kung asa ka mas comfortable. Kung apiki ka, use the regular monthly payment method. Kung ganahan ka magdali, use the lump sum payment method. Kung ganahan jud kag mas paspas, use the pre-term payment method.